everyone, again with me Fitri Indonesian staying Philippines. Kamusta kayo dyan? Apa kabar teman-teman ko yang ada di Indonesia? Ini sore kira-kira jam 5 sore. Suami aku lagi latihan gitar ya, karena dia mau nyanyi. Kami ada kegiatan di rumah, kegiatan hari Minggu seperti gereja, tapi bukan gereja, kayak di rumah aja lah kegiatan hari Minggunya. Aku nyanyi-nyanyi walaupun suara aku sumbang, nggak apa-apa lah. Depan Tuhan walaupun suara sumbang nggak apa-apa, yang penting hati bersih. Itulah everyone magpraktis yung asawa ko. Itu Saturday night kasi makakanta sa gawain bukas sa Sunday, guys. Sa church siya, parang chapel, sa bahay lang gawain to. Ako kakanta kahit hindi maganda yung boses ko, basta para sa Panginoon, okay lang yun. Sure yung heart natin yun, nising natin para sa Lord, right guys? Basta itu porsong, I think puro Tagalog siya, guys. Suami ko ya teman-teman, dia nggak bisa kali gitar ya, dia bisa main gitar, dia bisa main bass, dia bisa main piano, tapi dia nggak bisa kali. Cuman dia